आरिनि जागाथाय सेक्लाइमानि पार्टी मुंनो तैयै विकास दासनि धीरेन्द्र दासनि यागो तानजागै थिमराजाक नुखुं खुंसानि खरकब्रै बरक खरकब्रैनि बिसिंगो खरक थामनो दलाय हांगर साखामनकनि रहरजाखा आगतला जिबि साखामनगो पियाबा जिबि साखामनगो तुबुमानि लामावो थैखा रजनी दास मुंगै खरकसा साख्रा पार्टी मुं सांरंसाल दिपर कमलपुर बखासेनि कचु सरा थानानि दाबबारे आमसायो सांरंसाल दिपर आरिनि जागाथाय सेक्लाइमानि पार्टी मुंनो तैयै विकास दासनि धीरेन्द्र दास मुंगै खरकनि बरकनि यागो तानजागै खरकसा साख्रा थैमानि पार्टी मुंगो तुंफ्लाजा कमलपुर बखासेनि कचु सरा थानानि दाबबारे आमसायो थैनाय साख्रानि मुं रजनी दास आबै खेनो थैमराजाक नुखुं खुंसानि तै खरकब्रै बरक कक्टमाव साइमाजाखा सांरंसाल फुंगो खेतनि लाइतांलाइमानि पार्टी मुंनो तैयै विकास दास रजनी दासनि बिसिंगो किसा कक बांलाइमानि पियाबो अ पार्टी मुंनो तैयैनो सांरंसाल दिपर हायनो हायनो खुंखुंनायनि बिसिंगो अंलाइखा बुलाइ तकलाय विकास दास धीरेन्द्र दासनि यागो तानजागै थैमराजाक रजनी दासनि नुखुंनि खरकब्रै बरक पार्टी मुंनि यागुलो खरकब्रैनो दलाय हाकर साखामनगो tlangै थांगा कामिनि लुकुरो सागु दुखु मानायरो अंखा रजनी दास प्रियतोष दास सन्तोष दास तै বিলাসী দাস কিভাবে হয়েছে ঠিক আমি কোথাও আমি সকালবেলা বন্ধুর কাছে কেতা যাইতাম আমি মুসলমান আমার কাছে তার বাড়ির লোকের একটা ছেলে ফোন করছে ইতিহাসের ঘটনা কাকু বিদেশ কাকুর তো মারি লিছে পরে দৌড়ায় এসে রাতে এই রাস্তা তো অবস্থা করে দিয়েছে পরে লইলাম। কতজন আহত হয়েছে? আহত হয়েছে 3-4 জন আহত হয়েছে, হ্যাঁ, এর মধ্যে একজন মারা গেছে। টোটাল 6 জন আহত হয়েছে। টোটাল 6 জন আহত হয়েছে। ঝগড়াটা কি নিয়ে হয়েছে? ঝগড়াটা কি নিয়ে এটা তো আমি কিছু বুঝতাম না, রাজনীতিক। আচ্ছা, ওই ছেলেটার মিসেস যে অভিযোগ করছে যে একটা জায়গা নিয়ে মানে ঝামেলাটা সৃষ্টি হয়েছিল, যা হইতে পারে, মানে আমি তো একটু দূরে, আমি তো এটা সঠিকটা কইতাম না। আপনার কি মনে হয় মানে কি সত্যি হইতে পারে? তো মনে হয় জায়গা সম্বন্ধে মানে এটা জায়গা লই যেহেতু আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এটা মনে হয় জায়গা লই হতে পারে। প্রথমে তারা কোন হাসপাতাল নিছে? কোলাই ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে রেফার দিয়েছে জিবি নিয়ে। আচ্ছা, জিবি আনার পর যার মৃত্যু হয়েছে ওনার নাম কি? রজনী দাস। আর ওনার মিসেজের নাম হয়েছে বিলাসী। আচ্ছা, আর ছেলেটার নাম কি? প্রিয়তোষ দাস। আর আরেকজন যে আছে তার নাম তারই বড় ভাই, প্রিয়তোষের বড় ভাই, নামটা। ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? তার বাড়িতে। জায়গাটার নাম কি? ডাববাড়ি। কারোর বিরুদ্ধে কি এখন অব্দি মামলা করছে বা মামলা করা হয়েছে? আমি সঙ্গে সঙ্গে পিএসএ কল করছি। পাইথাগো খরকব্রैनि बिसिंगो रजनी दास प्रियतोष दास तै বিলাসী दास अ खरक थामनो रहरजाखा आगतला जिबि साखामनगो पियाबा जिबि साखामनगो तुबुमानि लामाव सखा रजनी दास नि लांमा ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? কোন জায়গা? সালামা। কতজন আহত হয়েছে? আর যার মৃত্যু হয়েছে ওনার কি শ্বশুরের নাম কি? শ্বশুরের নাম কি? আর তাদের নাম কি? বিলাসী। এই আপনার হাজবেন্ডের নাম কি? কয়জনে মারছে? 9 জনে মিল্লা মারছে। কি দিয়ে মারছে? পুলিশ গেছিল নি ঘটনাস্থলে? পুলিশ গেছিলি? আপনারা কি মামলা করবে? पार्टी मुंनि यागुलो कचुसरा थानाव खलायजाखा एफआईआर पियाबा आमसा याकारि खारजाक विकास दास तै धीरेन्द्र दास आबा एखेनो सांरंसाल दिपर आरिनि जागाथाय सेक्लाइमानि पार्टी मुंनो तैयै विकास दास तै धीरेन्द्र दास मुंगै खरकनि बरकनि यागो तानजागै खरकसा साख्रा थैमानि पार्टी मुंगो तुंफ्लाजा कमलपुर बखासेनि कचुसरा थानानि दाबबारि आमसायो। ब्यूरो रिपोर्ट चिनिखरा।